Bonjour, bonjour, bonsoir. Nawapenda marafiki zangu. Mungu awabariki sana. Nashukuru kwa watu wanafuata Giselle Bio TV, nawapenda. Nawakaribisha watu endelea kujiabone kwenye channel yetu. Mungu awabariki sana. Mahali umejiabone hukupotea, ulifika mahali pazuri, njia mzuri sana. Kuna vitu vizuri sana. Karibu sana. Nawapenda sana. Nawashukuru sana. Najua mko wazima na sisi tuko wazima kwa neema ya Mungu. Kulala kulamuka si kawaida. Lakini mapenzi ya Mungu. Tulilala tena tumeamuka, ni amina. Najua marafiki zangu, najua mko wazima na mafamilia. Tunamshukuru Mungu kwa pumzi ya uzima. Merci kwa wote endelea kujiabone. Nashukuru wote tulianza nao na wote wanaendelea kuingia. Tunawakaribisha kwetu. Kwa Giselle Bio TV kuna mambo mazuri, utakula vipi, utaendelea vipi, konseza mzuri sana. Ingia, ukiingia pa utakuwa desi, mambo yote iko sambamba. Nawakaribisha sana kwa jina la Yesu. Ambia mwenye kuwa nje ingie. Umwambie na mwenye iko nafanya swate menage mnyumba. Umwambie Giselle Bio TV anaingia, asikilize kwanza. Mwambie haujamaliza menage lakini Giselle Bio TV anaingia huko. Ingia tusikilize Giselle Bio anatafuta kuongea nini. Tuingie na wasubiria. Muingie tuingie kwenye message zetu. Na wasubiria. Najua marafiki zangu wengi wanaingia kabisa, wanasikia Giselle Bio TV anaingia. Tumia ndugu, tumia kaka, tumia rafiki. Mwambie Giselle Bio TV njoo huyu. Usirate. Chakula utakula vipi, utaendelea vipi, activity ya mwili yako utaendelea vipi. Ingia tuweze kuendelea pamoja. Nawapenda sana kwa jina la Yesu, na Mungu wa mbinguni aendelee kuwabariki. Wote endelea kujiabonea kwetu, nawapenda sana. Merci beaucoup. Wakati unapata video tafadhali partage na wandugu, tumia wandugu. Mwambie Giselle Bio TV njoo ili shene yetu iweze kuendelea. Usionee nyuma mlango hapana. Ukionea nyuma mlango utakuna rate mambo mengine. Lakini wakati unaingia, ingia kabisa kwa undani, ingia kumzindo. Unasema naingia kushene ya Giselle Bio TV kabisa na jiabone ili niweze kufuata maresete yote anatia, tuweze kusikiliza makonsei zote zenye analeta. Nawapenda sana. Nawasubiria muingie. Aime video, partage, like, commente ili tuweze kuendelea vizuri. Tunaendelea kwa sije yetu kwa siku ya leo. Nakuja kwa siku ya leo. Wakati nilipita hapa kwenye emission, kunapita karibu kitu ya 4 jours, 5 jours. Nilikia hapa jua kuongelea ya Katumbi. Nikizani wengi walisikia na wengi kuna wengi wanasikia na kuna wengi hawataki kusikia. Lakini nakuja kuongea kwa siku ya leo juu ya pei yetu. Niko na sije karibu 3-4. Pei yetu inaenda mbaya sana. Na pei yetu kwenda mbaya sana ni kwa ajili ya watu gani? Kwa ajili ya wakongomani wenyewe. Kongole peke yako hauwezi kukamata conscience ya pei yako. Ndio probleme tusema Kongole. Kongole gani kabisa mwanaweza katala constitution sikuwa mkongo? Kongole gani? Wote mtakatala constitution sikuwe. Ule haiko Kongole hapana. Uko naona vibaba kule Kinshasa na maveste aseme Felix yaketia constitution haitawezekana. Constitution nyingine pale kutokea miaka zamani na njoo ile tendelea kujerea mpei. Hauko Kongole. Muko bakolabo, nyabote muko nyuma ba politisi, muko nyuma ya ba occidentaux. Hamuko ba Kongole hapana. Conseil mwenye ndapapatia ba Kongomani. Bandugu ba Kivu, mukwe prida, nyenjo mnakufa usiku na mchana. Ba Kivu sio mukwe prida. Nyenjo muko mnauawa usiku na mchana, watu wanakuwa viole, watu wanauawa. Sasa na nyinyi mkesema wao mtasema kabisa Felix hatutai constitution. Binabaona. Bengine wanasema hatone kazi yenye Tshisekedi iko anafanya. Hamone kazi. Hamuna shukurani. Sisi tuko mbali, tuko Bulai, hatuishi pale lakini tunaona iko nafanya kazi. Bengine wanasema ndipo Tshisekedi aliingia. Alisema atakuya mara moja na kia tosha ba M23, mwingine mara moja napita na kwa bi. Haiko fasile. Naomba kikwambia uikale pale, okay, leo unaanza processise leo ifike kama ni 3 kama ni 4 mois,
Wote kume batosha utabaweza. Haiko nje vile politiki naenda pana. Haiko nje vile politiki naenda, no. Ukikia mu politiki haraka haraka ngulu ngulu utalumia haraka. Lakini vitu vya politiki uko na vile Felix iko naenda moja kwa moja. Tumushike mkono. Longonya Fachi umela. Tumushike mkono. Constitution yake kwa manake Fachi anataka aendelee kumanda. Hapendi atoke. No. Felix, Mungu akubariki sana. Ubakie pale hata 30. Ukebakia pale 30. Utakuwa kabisa kosa umetengeneza pei. Wote wenye biko banalia Felix atoke. No. Mungu bakolabo. Lakini sasa tunaona kazi yenye Felix iko anafanya. Felix ikala kumanda. Changer le constitution. Ju Kongole kama hauna habari na kama hauyue kitu, tulijishwaka zamani meha mjue. Kabila alishangia constitution kwa sedefwa. Mulikoholaka wala kuko neno fulani mulisemaga. Hakuna. Nyewote kimya na mngekohola nyewote anabafieka mnaishia kule. Lakini Felix iko nakuya pole anataka Kongole ajikute kuna nafasi yake ya Kongolese. Lakini hamuone. Bakongomani mutatakaka watu mutataka president afanye nini? Bana 23 balingeka miaka na miaka. Sasa kama mtu iko kumanda ya pili. Eske mnawazia M23 ilijengaka misingi mu Kongo miaka na miaka. Sasa mnawazia juu Tshisekedi alisemaka ba M23 bote tutabatosha mwingine. Musiwaze maramani kubatosha tutakia na banyangula yafaa diplomasi ndio nyitumike. Yafaa natumia diplomasi na akili mingi. Bakivuzie mshimame. Bakongomani mshimame constitution fanyike. Constitution fanyike. Kama hamuna vision binabaona. Lakini mshimame constitution fanyike. Na wenye biko banajipiga kifua sema haife constitution ikuu. Felix wenjo president. Wenjo kamate decision constitution ipitike, ifanyike. Juba le bote biko wanasema constitution isikue na batafanya mamarshe. Ona kama Felix ana decide tu kufanya nani constitution kukue pwe zingine zenye tagusa na zingine zenye sigusi. Zile zenye biko wanasema ile manake ile mihuri yenye biko nasema sigusie. Ile njo pei. Sasa kama hakusie ile manimero yenye iko pale ni kwa heri. Mwingine ilienda zamani. Utashituka ole wako we Kongole. Unaishi mkongo mepei haiko yako. Njoo vile tunaishi. Njoo vile Kongole naishi mpei. Unawazia pei ni yako. Kumbe wengine biko banabaongoza njoo balikamata mamlaka depuis zamani. Me hamjue ile. Nyie mko mnaikamata tu ni normal. Haiko normal. Mutapenda kabisa mapei. No. Bazungu njoo babakonze, baronde babakonze. Ni vitu vya ole. Sasa nyinyi mko mnaikamata na kwa sababu vile aventure. Haiko aventure. Yenye Felix iko nafanya vitu vyenye anajua iko nafanya nini? Kuko na wengine wenye tuliona matitre, Felix alienda ongea na Museveni. Juu Museveni anaogopa nani, Felix anaogopa kukufa, juu alienda collaborer na Museveni. Juu Museveni asimuue. Antuka Mungu awahurumie sana. Unaona politika yenye Felix iko anafanya. Na uko na kinywa wa kukutia pale hautaweza. Hautaweza, utasema pardon mimi nakimbia. Lakini ni mwanaume. Fachi Beto ni mwanaume. Felix ni mwanaume. Hakuna kitu mwenye ndeza sema sawa vile conseil. Tumupatie chance. Kongomani wote mwanajua ni Kongomani. Patia Felix chance. Aweze kuongoza mwingine. Tusipompatia chance, mwingine kumbe genda zamani. Kama ile constitution haikuwa changer, mwingine ilijishwaka zamani meha mjuu. Mnaikala tu mwingine mnawazia hii pei ni yetu. Balisha ikamata zamani. Lakini kitu ya kumshika kwa mkono yafaa constitution changer. Yafaa constitution changer.
Ona chose grave banetiwa seme bapadiri ba Mkongo. Unaona vile biko banashimamia constitution. Muna ni juu ya nini? Banajua maendeleo yote iko pale. Constitution ke change hakuna kitu. Njoko naona banashimamia constitution Felix gusa fasi ingine. Me constitution sipime gusa. Felix gusa constitution ishanje. Na wale wote banajita seme basango haiko basango wale hapana. Hapana. Kazi yenu mulikia ni kubiri watu nafsi kukoma nafsi. Lakini kama mlishingia mu politiki. Bale bapadiri ni bakufungiwa. Bale bapadiri ni bakufungiwa banabakia na mu prison. Jube batakia nyuma. Bataona kumbe politiki na iglize haviendake pamoja pana. Kuko vya iglize na kuko vya politiki. Sasa hapa bakardinali hapa wameingia mu politiki habapendi constitution ikuu. Juu ikekuwa mission yao inarate. Mission yao inarate. Sasa chose grave. Yenye ndeza bambia Kongole mahali kote kwenye huko. Kuwa prida, lamuka, kuwa makini. Kama constitution haishanje, ndeza sema ufunge na mizigo yako utoke Mkongo. Juu mutaendelea kwa batumwa miaka na miaka. Constitution kama haishanje, utakuko mupei yako me uko safi le refugee. Venye pei batakuwa njoo bale venye biko banakamata butajiri, banebeba mapei, venye mutabakia ba esclave miaka na miaka. Kama constitution haikuwa shanje. Na Felix akitoka pale haiyakuwa shanje. Mwengine njoo mwamiengeo hata ngaika. C'est tout. C'est tout. Mkono kukichwa watu batalia. Na nyuma watu watasemaka tungejuaka. Tungejuaka hata basi Felix tungetikaka shanje. Me mupende musipopenda constitution itashanje. Juu pei yetu endelee mzuri. Sunona bakatumbi biko napata kinywa kule nje bananga kule nje baingie sasa Mkongo. Baingie sasa Mkongo. Biko wanapata kinywa juu bako nje. Lakini vision ya Mungu ngani vision ya Mungu kabisa imetembelea Felix a changer constitution iko changer. Ikekuwa changer pays itaendelea bien. Na kila Mkongomani yote atajiretrouver kwenye iko. Juu constitution ikekuwa changer. Ndeza sema kosa na watu wote wenye bako Bulaya ba mingi batarudia. Juu pays itaendelea mzuri. Msiwazie kosa na vantile njiko nafanya wala msiwazie iko napenda changer tu aikale ku pouvoir tu hapana. Haiko kusema jua kupenda kuikala ku pouvoir, iko napenda aketoka mwenye atakuya kute pays iko stable. Pays imekuwa bien. Pays tongozewa na kila Kongolete ataweza kujiretrouver. Kila Kongolete ajikuta imekuwa ajijue kabisa niko mpei yangu. Lakini aketoka tu constitution haifanyiki. Mutafunga nyewe ndeza sema mwanje funga na mizigo mnajitokea. Munenda kama pays étranger, munenda fast. Juu Munyaronda takia na batawala hamuna vya kusema mtakosa mambuzi. Wakivuzia mshimame, Wakongomani mshimame. Kama hamushimame, ile constitution kusema fanyike itakuwa nguvu. Lakini Kongole mwanayua ni vrai Kongole, ashimame juu ya constitution. Ashimame. Kama hatushimame siye peple hakuna. Huko naona na bapolitisie wengine kama tunaweza sema ni bapolitisie gani? Aseme hapana, Felix asipime gusa constitution. Unashida kwa Kongoloko na kia pigania peple. Kama sisi utakatala constitution sikuwa mzuri, juu peple weze kuishi mzuri vile mapaisi zingine siko. Meona kama Martin Fayulu anasema constitution sipime fanyika. Atushe fasi ingine lakini ile asipime gusa. Iko ngoi mondie. Peple nyenjo mshimame, nyenjo mkwe nguvu. Nyenjo mjitahidi mshimame. Bale benyuko naona banashimama kule na maveste makarvante, bale bashashiba. Ukiingia mfrigo wake Mungu kila kitu. Mayonnaise iko, bleba iko, mikati iko, mayai iko. Sasa nyie peple buko bunaingia unakosa na mai ya kunywa. Nyenjo mshimame tu. Nyenjo mshimame. Juu msiposhimama mwingine naenda. Mwingine ninaenda bien. Mwingine ninaenda. Balikia badanganya na $10, marshe.
Occidentaux bashapana mafranga yafa marche ikwe manake mufanye blockage juu constitution sifanyike. Ndio utenda marche watakupatia kama nile $20. Haitakumalizia umaskini hapana. Haitabadilisha hata maisha yako hapana. Utaipata ndio utakunya mai kama ni defa turofa inaishia pale. Muko muna sacrifice mwingine bila kujua. Lakini population ikiungana na Felix atafanya mambo makubwa. Mambo makubwa. Mebe habana macho ya kiroho, habana vizio, habaone. Habaone kitu hakuna. Habaone. Ona Kivu, watu habalalaki tena hakuna. Watu habalalaki. Hapa na hapa wameua watu. Hapa na hapa wameua watu. Haiko njoo maisha yenye watu wataishi. Sasa Mungu mnakatala vizuri. Sasa mnataka nini? Yenye Felix iko nafanya ni intérêt ya peuple, haiko intérêt yake hapana. Iko napigana njoo peuple iko mzuri. Mais sasa chose grave batuvusiana huko wengine niko nasikia wanasema sasa hapana. Hata nasema anashanje constitution haiko njoo itatumaliza movita. Vita ilianza kutokea zamani haiko njoo itamaliza hapana. Constitution ke shanje kila kitu kitakuwa mzuri. Na wale barebele watapotea mtakosa baliendea kata wapi. Lakini kabla constitution haiyakuwa shanje itakuwa shida, watu batendelea kukufa tu. Watu batendelea kukufa tu. Pahali mshimame mnasema lakini ndio president. Yeye unasema na sisi tutashimama. Juu constitution kwa shanje, ile rebellion itaisha Mkivu. Na kitu mwenye iko pale ndeza waambia msiwazie Mkivu njoo kwenye wako tu. Walishazingira Kongo mzima. Washazingira Kongo yote. Msiwazie biko pale Mkivu tu wala biko abako partout. Tunaweza sema mbona Bukavu akosa kwake vita bako fasi yote. Sasa Felix akeshanjile constitution ili itakuwa imebafunga itakuwa ni blockage kwao. Lakini sasa nyewe nyamuna akili mko mnasema constitution ikuwe maana yake muendelee kuishi mservitude tu. Kongo letu endelea kuishi mservitude. Ni shida. Iko shida. Hata mnasemaka unaona Bunagana, bamingi tunawafataka unaona Bunagana, depuis ba M23 baingirie mule, alishashindwa kubatosha msiwaze mshindwa kubatosha pana. Wala gimu mliona anaenda Uganda aenda ongea na Museveni, msiwazie manake iko na ujisha peye na Museveni manake wamepatana kusema okay, tukue sasa mara moto haribishe peye hapana. Anajua wenyiko anafanya. Ile kwenda Uganda msiwazie akose ni kusakrifie peye jiko na ndio yanatafuta kusakrifie peye hapana. Iko diplomasia juu. Kitu mwenye iko pale mnaweza kujiuliza kama Museveni ndio alipanaka ndio Museveni ndio alipapatia njia kwenda Bunagana. Ni kweli. Ni Museveni. Na pale kusema batoke mu Bunagana yafaa tena Museveni ndio mwanaweza pata nguvu za kubatosha mwile Bunagana. Yeye ndio alipapatia njia. Na kusema tubatoshe mule yafaa bapate njia maana yake yafaa tubazingire. Yafaa tupate moyo kubazingira. Juba sipatake na njia. Lakini mkashimamia constitution sikuwe. Mutashitukaka mwingine, muko mwingine mbona kwa sababu vile mwingine haiko yenu. Jo probleme niko mkongo ile. Takuwa nasema niko mpe yangu, niko Kongole, ni Kama constitution haiyakuwa, tutasema hatuko stable mkongo. Jukuko blockage zingine zinafunga ile pei kusema uonekane kuwa Kongole. Lakini ukitaka kuwa vrai Kongole, constitution fanyike. Ile kefanyika, unakuwa vrai Kongole, unafunguliwa deliverance ya pei. Na sije ngine natafuta kuongelea marafiki zangu. Sema Kongomani, Mungu atusaidie sana, ni shida. Nikizani nishafanya mavideo mbili juu ya huu fiemu alikuwa pa Alexandra. Lakini chose grave mimi niko na shangala. Mungu antuka Mungu akwa na hurumia watu. Kusikia watu liko wanachamba mamake na Alexandra. Juu ya makiaji. Wa Kongomani ni ole, ni huzuni. Ukayo uchungu yenye iko ndani ya ule mama. Akoso unaweza lia naye usiku na mchana.
Lakini tena mko mnamulilisha kwenye angejisikia kosa iko mubatu iko stable, meme mko mnamulilisha. Manzaka enzuluka, manzaka ezabiete. Na nzambe na ngai. Ati ata pudrete. Bandugu. Mwache mama aliyefia wake. Ule mama haiko pale jua kusema pule mama sema atajimakia bana. Wanasema kenye lipata mwingine, ikekupata wewe hutaweza kuijere vile ule mama yeye anaweza kuijere. Mumwache mama watu aliye mtoto wake na amani. Jua nasema kama kuko ugonjwa iliingia mnyumba yako, unasema basi ni ugonjwa tu, lakini ikekufikia wewe utaona sasa mbona ugonjwa ni nguvu sana, hutaweza kuijere. Lakini mwache ule mama aliye mtoto wake na kimya. Haiko control ndio mtamkontrole makucha yake ya iko sali yake depuiza mani mbona inachuya. Makucha yake mbona hakushanje? Ana wakati ya kushanjiko na lia fie wake. Iko na lia fie wake. Ni vitu vya kuzunikisha kuona vile alienda kushambure yenye fie wake alikuwa anapanga hako. Lakini bayere wa ule fie wake alimupatia 10 minutes jua aweze kutosha vitu. Unaozili ni kitu kinamfarisha wala ni kitu kinaweza mumuletea na anapata na wazimu. Anajikuta amekuwa mwensekirite nafasi ya kulilia na fie wake. Saa vile ndugu kaka dada. Uko mnyumba, uko na mavalize zako pale, uko na vyako vyote. Ale, mwenye nyumba anasema okay, mimi nakupatia 10 minutes wala hata 15 minutes. Tosha hivi vyako. Uko mnyumba uko naona saa vile ni vitu vya kidogo. Lakini sasa atakwambia vitoshe, akosi na ile 15 minutes tasha haujatosha hata umepata gari. Sasa bamupatie 15 na polisi, bamupatie 10 na polisi iko pale fanya mbio asikohole ale atoke aende. Sasa tena mko mnaendelea kumulidisha bakongomani banduku, si mko hata na huruma. Mko na huruma unasema banduku shida yenye umepata huyu mama, akose ingekuwa mimi sama singeweza hata kuijere. Mko na huruma. Mko na huruma badi Yesu. Mama Alexandra, Mungu akupatie nguvu mama. Mungu akusaidie. Mungu akupatie nguvu, ni vitu venye viko rahisi. Wengine viko banaviona sasa vile ni avantira vikubafikia, lakini wewe mwenye shida Mungu akusaidie, akupatie nguvu. Mwili ya mtoto wako uweze kwenda nayo Kongo ende zika ile tu. Lakini ukifuata maneno ya watu wenye biko banasema utaweza anguka, utapata na tension na hauyafikisha hata na mwili ya mtoto wako unaenda. Lakini usisikilize ile, achia Mungu. Nabe balifanya kile kitendo, Mungu yeye peke atajasharishe nao. Ubachie Mungu. Mwache kwa mnajilishana mara ngapi haiko mzuri. Ogopa Mungu. Jua yenye niko nasema eski tabariki mwingine wali tamublesse. Haiko bie. Haiko mzuri. Nawashukuru sana marafiki zangu. Nikiwaza ile haiko tunapitia kusije nyingine. Sasa chose grave. Kitu mwenye ndeza bambia. Mufanye nguvu yote bakongomani bakivusie mushimame. Mushimame dunia mzima Kinshasa partout. Hata mavilaje mushimame. Kuna kwaka wengine sama mimi nasikia banande. Nabo ni bakolaboji ya nini banachezeaka bananga kule, bananga bakifika kule banabapigia mikono biko banacheza. Hapana, haiko hapo. Sasa kitu mwenye ndeza bambia, unaona baba rebele saje bako kule mavilaje. Bana boka sasa vile hapo ndio ba chef. Sasa mkekatala vyote banabambia, banabaingia mobote bote banabafiega binashia pale. Lakini sasa niko banafanya vitu vyenye habangepaswa kufanya. Juu ya nini kuogopa kukufa? Juu banaweza bambia ile mshimame pale nyie bote mudenose Tshisekedi ni mubaya, bata denose. Juu ya nini biko banaogopa kukufa? Njoo mnaonaka biko banafanya vile vyote nanga menda kama ni village fulani, bananda biko banamchezea kule. Hapa kwake hapo hapana. Ile mwenye ndeza bambia msiko mnaviweka mu esprit mnasema nabo manake kumbe tu nabo ni bakolabo tu. Wala wamependa na haiko kusema ni kubapenda hapana, banaogopa njoo kukufa. Juu kama habafanyi venye bambebambia banamaliza kartie mzima. Bana bamaliza. Njoo mnaonaka biko banacheza nanga. Haiko kumupenda. Haiko kumupenda pana. Juu nabage kuambia okay partir ya saa hii. Mimi nakuya hapa kama hauimbe hivi na hivi na mpanga iko kushingo. Si utasema bwana acha niimbe tu juu, kama siimbe mimi naenda.
Njoo naonaka banande kula ama ni kule Beni kama ni wapi biko banacheza ni batumwa baba rebeli. Juu kama wafanye vile maisha yao yanaishi. Mko mnawasamehe kwa hili. Mko mnawasamehe. Haba kwake hapo hapana. Wanatumwa njoo. Wanaweza shimama na pale mitandao wanasema hade mseme hivi na hivi na hivi batakuwa oblige baiseme. Juu ya nini? Basibaue. Sasa msiko mneweka mwesprit bandandi kumbe tu ni barebele. Bandandi kumbe tu ni barebele hapana. Haiko barebele hapana. Mko wale babaya ndio. Lakini sasa mnaonaka wale ba mama biko banacheza kule banatandikia nanga vikwembe banafanya vile banataka. Habakwake hapo hapana. Na njile kitu mwenye iko pale ni kukuwa na basamehe tu. Kitu mwenye iko pale constitution kwa changer. Ikekuwa changer pays itakuwa bien. Ile rebellion iko mu makwe zote itaisha. Itaisha. Na babote banakuwa biko natukana president. Mnaona fachi hakuna vyatafanya ule twali ni kuharibisha pays. Mutashindwaka sana vile kuingia mkongo wala mutashindwaka na vile mnaweza lomba hata msamaha siku pays inakuwa mzuri. Pays itakuwa bien. Msiwaze mara moja bo pays itaendelea kama vile kila kitu kinakuwa na mwanzo na kiko na mwisho. Lakini kama vile mkongomani tushimame. Tusilale. Tusifurahie tu umepata lika yako leo umepiga kabugali unakula. Uko kupreza. Hawaangalie fitire ya kesho. Juke kwa kupreza na vile watakuwa na kia badanganya wanakupatia ile makuta mna marshe wakufa wanakufa haitakufalia kitu. Lakini kama uliyua nani unayua kabisa hii yetu tukeshikana mkono ndaweza kuwa patron hata kesho. Lakini sasa jua huko kupreza batanipatia $20 kesho ndatokotesha kasamaki mimi nakula ale na wengine tena bakie tena nao banatia mbarabara tunaenda. Hauna ide. Hauna akili. Lakini ungekuwa na akili hata bakupatia 50 hata saa hautakamata lakini pigania njope hii. Juu kesho utapata ya zaidi. Mimi conseil ndeza bapatia bakubwa ba pays. Wale bapadiri mbafunge. Unaona wale bapadiri habana tane nyenye banaweza sema juu ya pays. No. Habana neno pays zingine vile habiko pana. Padiri alisema hivi na hivi. Padiri anakia na robe na anasema hivi na hivi kujuu ya pays. No. Hana neno. Uko pale juu ya kuokoa nafsi. Haukukuya hapa juu ya kusema utaingia mu politiki ya kuangamiza people. No. Kwa sababu mtamwangalia dosia wale padiri mzuri. Wale bapadiri ni bakufunga juu kinyo napita. Na mlishahurumia ule padiri siku za kutosha lakini kila siku Ambongo alisema hivi na hivi mnamwacha. Ambongo amesema hivi na hivi juu ya president mnamwacha. Sasa kitu mwenye iko pale mimi nasemaka mumufunge kwanza wenzake wenye bako nyuma bataona kumbe hapa hakuna tena blage. Mpea ukwake blage ya pea pana. Lakini sasa juu anakiana vile virobe vyake mnapatia na wengine njia ndio Ambongo alisema hivi na hivi. Mara watamfunga. Hakuna siku bashia mfunga. Kamera iko sana habaya mfunga. Juu sikia kama alifungiwa hakuna. Kamera nani mtu wa kufunga? Lakini hatuyasikia suite hakuna. Mkemhurumia tu abaki kule mparlema hakuna. Mimi ile siku nilisema kebakia tu muda ataendelea kuharibisha tu. Lakini mumfunge abaki mu prison. Akibakia mu prison akose Kongo itaweza kuendelea. Juu pale kwenye iko tunaweza sema ni mizizi ya nani? Ni mizizi ya barebeli pale kwenye iko kamera. Ni mizizi ya barebeli. Sasa kusema tukate ile mizizi ya barebeli yafaa kamera ingie mu prison. Na wale bapadiri wote baingia mu prison. Juba kaingia mu prison bataona kumbe ipe iko tuna president. Lakini mkepeike kwa tule sale batakuwa na president mwenye kwa naye hashimami yake vitu hapana. Mumheshimie kwa president na kamata decision wale wote bafungiwe. Tutasema na wenye wako mumeigiliza makatolike batoke hamo juu hakuna kitu. Ona padiri peke anataka give watu banakufa kule mkivu anasikia na furahia. Juu iko napata maentere. Juu ile vite kaisha ile maentere hatapata tena basi. Lakini anafurahi watu biko banakufa watu biko banakufa. Mese mko mnaingia mnaenda omba Mungu. Wale biko banabangamiza tu. Banangamiza na pei. Ni huzuni. Probleme niko mkongo musikuwa mnawazia Bonjour Tshisekedi ndio mnakamata decision ya kusema barebele baishi, barebele bataisha lakini tumuunge mkono. Tuunge Tshisekedi mkono.
Ima vita yote ya Masisi, mavita yote ya Ruchuru, mavita yote siwe ya wapi na wapi. Constitution kwa shanjile yote taisha. Yote taisha. Yote taisha. Marafiki zangu, acha kwanza nikunywe maji. Joile les amis. Tuikale tukwe prida. Tukwe prida. Unaona vile Kagame ashapanga. Kagame ashapanga kabisa, ashaplanifie. Ashapangia Kongo zamani. Sasa tukwa tunaikala tunayua peini yetu. Me Kagame bashika mata notage. Tukwe makini. Tukwe makini pe tusikwake, tusiende ongozewa na mtu mwenye hatuyo kwenye iko natokea. Occidental abanale busingizi. Kona nani diplomasia ya Tshisekedi iko anacheza. Unani juu ya nini? Bana jua. Huyu bwana keshaji constitution basi. Tunaishi hapa. Joko naona banafanya na hii mimi nabambia batafinance na aba bapadiri bambuko mkongo, mtaniambia mtasa ndio ule mama alisemaka. Batafinance wale bapadiri, banafinance kama ni bakameri. Juu ya nini ile marche ifanyike, constitution ifanyike. Me Felix wenjo president, wenjo tuko tunaangalia kwa baba. Wenjo tunaangalia juu njo president wa peple wa Kongo mzima. Usitiki ile mizamizenye ilikuwa kama Kongo kutokea zamani iendelee pale. Hapana. Na hapa benye biko banashimama banasema hata bikuwa ye constitution haitashanja hata siku moja. Wale wote haiko bakocha mwingine vile hapana. Haiko ya kocha kila mtu akiyaseme benye anataka juu ya president hapana. Mumheshimie huyo ni mtu gani? Huyu ndio president wetu wa pays. Lakini kila mtu anakiana sema venye anataka. Kila mtu anapanga beke venye anataka. Sasa pei tuko na president ngapi yenye kila mtu atatia mkono yulu yake nje venye bisikilikane. Tuko na president ngapi mondie mkongo. Tunaiwa ni Tshisekedi peke yake, tunaya Felix. Ni huzuni. Sasa kitu mwenye iko pale, msiwazie kule kwenye Katumbi iko. Anapaswa kwa kuko venye iko anafanya. Yenye mimi nasema mtasemaka ndio ule mama alisemaka. Msiwaze Katumbi iko kimya kule. Mtashituka iko na finance rebellion fulani kama ni mpei fulani kipiganisha Kongo. Juu tunavajua kutokea zamani. Wale habataki wema ya Kongo. Wale ni kuharibisha tu. Ni kuharibisha tu. Sasa ukiwe Kongole mwenye hauna vision na utasema ndio. Katumbi akosa kiongoza ndio mwingine itakuwa mzuri. Itakuwa mzuri ya wapi? Sindio takia bamaliza denesha pale anaisha na pei. Msiwaze kule kwenye kwa nikana kimya pale. Hivi kuna reklite kule kabisa ba rebele mwingie mkongo. Twende tosha Tshisekedi kupouvoir. Wakomela yombo. Hamutaweza. Tshisekedi iko na Mungu. Na Mungu mwenye tuko tunaomba sie ba Kongole. Sie ba vrai Kongole tunataka pei kwe mzuri. Tshisekedi atafaa constitution. Na mwingine itashimama itakuwa bien. Na Mungu ataendelea kumproteger. Kama tani manda ngapi atazipiga. Sie population yote tampatia ile manda aweze kucha hata kama ni 4 manda. Hata 10. Selo na vile atatumika. Selo na vile kabisa Kongomani yote taona kabisa. Huyu anastahili kuikala kupouvoir. Hakuna Felix vote, hata kwa tunavote. Atengeneze tu mwingine ile vita ishi. Na kusema ishe, ni sema Kongomani ndio tutamuunga mkono kusema vita ishi. Msiwazeni yeye peke ndio atasema tu, ale yafaa constitution, nyeba Kongomani ndio mshimame tu. Siri tu bakivusie. Musilale. Mudenose mshimamie inji. Mshimamie inji, msidanganyiwe. Msidanganyiwe kusema yafaa kufanya marshe ya kupinga constitution. Mukipinga kazi yenu. Mukipima kuipinga binabaoni. Mukipinga basi. Wale wenye watakia wengine wale walishibaka zamani. Wale washajeneza na kila kitu. Leo yaketoka tende mpei ingine na ikala kule iko na makuta tu. Iko na makuta zanaweza kula mbuze yake yote anachia na watoto. Sasa wewe hauna kitu. Na kapitale ya hata ya sekanti hauna.
Sasa pahali tushimame tupiganie mwingine, na wewe kesho jikutu kwa mtu mpei yako, mimi hamtaki mazuri. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Haiko normal. Kona pesa Kongo watu manake pei zote. Jo kwenye macho iko. Sasa nyepe kama mwezi pata akili kuyo koma hii mwingine banduku watu yote banangalia ni Kongo. Manake Kongo yetu richesse iko mule nyeliko banapigania. Yenye sema yenye mwingine hatukulaki hapo. Sasa nyinyi mtaendelea tu kukua batuma ya opoza, mtakuwa tu batuma kama baba deputy fulani, mtabakiliaka vile kama mshimame kazi yenu. Tashituka mnabakia vile na mpaka na generation inapita na ingine inapita njoo vi. Lakini tushike Tshisekedi mkono tuombe Mungu constitution ikue. Ikekuwa ndio sema kosa nasa wenye tuko hapa Mabulaya tuna demenager tunarudia kwa tumpei yetu. Juu pei yetu itakuwa na valeur. Kila mtoto atafurahia. Tumushike mkono. Tumushike mkono. Kila Kongomani yote ajisikie kwa leze mpei yake. Na washukuru sana marafiki zangu. Nikiwaza tunamalizia hapa kwa siku ya leo. Mungu abariki sana. Watu wanafuata Giselle Bio TV na wapenda sana. Wakati utapata video, tumia kaka, tumia dada aweze kujua Giselle Bio TV. Wakati unapata notification kwenye telefoni yako, usibaki nao peke yako. Tumia ndugu, ambia rafiki yako njoo Giselle Bio TV huyu. Juu ukikuwa unaniona tu haujabone, hautakuwa na kama niliingia hakuna. Lakini ukijabone, unaeme video, una partage, una like, unatumia mwingine. Wakati yote tunaingia pa notification, kumbe Giselle Bio TV anaingia, utakuwa tayari kwa kupita unaniona. Lakini ukisema ndakuwa naona tu sitaki kujabone, hautakuwa unaniona. Kusema unione iko nguvu. Lakini ukijabone utanipata wakati yote. Na washukuru sana. Najua marafiki zangu wanasikia. Wakujabone, wajabone. Na walomba please mjabone. Boss abone massivement. Najua marafiki zangu wamesikia watajabone. Na washukuru sana. Watu walinifuata na watu wakunifuata. Mimi nawapenda kwa jina la Yesu. Na ule mwana sema hapendi Giselle Bio TV, mimi nawapenda. Yesu alituachia upendo, tupendane sisi kwa sisi. Mimi nawapenda kwa jina la Yesu. Mubakie na amani ya Kristo. Bye bye.